Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, direction Cuba. Alors ce n'est pas Cuba auquel on pourrait penser. Non, nous allons au centre artistique, le Kulturzentrum am Eurobahnhof, près de la gare de Saarbrück. C'est là que nous allons à la rencontre de Julia Bauer, cette artiste qui a un atelier ici. Venez! Inauguré en 2007, le Cuba est devenu au fil du temps une véritable institution culturelle avec ses salles de spectacle et ses expositions ainsi que ses artistes qui y travaillent. Grand amateur d'accordéon, nous découvrirons l'univers de Ralph Bethke à Wilgartswiesen, dans le sud-ouest du Palatinat. L'Eurodistrict Saar-Moselle souhaite accroître la coopération franco-allemande et pour ce faire, il guide tous les porteurs d'idées innovantes et les informe quant aux possibilités de financement de leurs projets. Et pour clore, notre labo interculturel se consacre ce mois-ci à une particularité toute française, l'apéro. Dans chaque pièce, un autre artiste. Au Centre culturel Cuba, situé dans le quartier de la gare à Saarbrück, 17 créateurs y ont installé leur atelier. Créé en 2007, cet espace dédié à l'art a notamment pour but d'améliorer leurs conditions de travail. Chacun loue un petit studio pour y entreposer ses œuvres et travailler sur ses prochaines créations. Peinture, photographie, architecture, différentes disciplines artistiques sont représentées. Cuba, c'est aussi un lieu d'exposition ouverte au grand public. Elles sont régulièrement accompagnées d'un programme de médiation et d'ateliers pour les enfants. En plus des artistes qui sont présents de manière permanente, des artistes internationaux viennent passer quelques semaines dans ce centre culturel pour des résidences suivies d'une exposition. Cuba s'ouvre à d'autres formes d'art, comme la musique. Cuba est une association forte de 120 membres. Pour son fonctionnement, elle perçoit des subventions de la ville de Saarbrück et du ministère de la Culture. Bonjour Julia. Bonjour Christelle. Wir machen weiter auf Deutsch. Ja, bitte. Julia, du bist Künstlerin und auch Kunstlehrerin. Ergänzen sich gut diese beiden Berufe, oder? Ja, sehr gut. Also ich habe durch diese Arbeit hier total Lust auf die Schule und danach wieder Lust aufs Atelier. Ist optimal für mich. Und dieses Atelier, seit wann hast du es? Ja, immer eine schwierige Frage bei mir. Mit Zahlen habe ich es nicht so. Ich glaube, seit 2011 oder 2010. Ja. Und warum ist es wichtig, ein Atelier hier im Zentrum Saarbrücken zu haben? Das ist total schön und total wichtig. Also einmal ist es wichtig, einen Arbeitsraum zu haben, egal wo. Natürlich optimal hier im Kuba, wo viele andere Kollegen sind, wo man sich austauschen kann, wo man gesehen wird, wo man eine Plattform hat, wo Leute kommen, wo Veranstaltungen stattfinden. Es ist lebendig, man fühlt sich auch nicht so isoliert in der Kunst. Weil sonst im Atelier auf dem Land wäre man sehr isoliert. Ja, du wohnst auf dem Land. Ja, genau. Also du malst und du zeichnest, man sieht es, die Natur, Bäume, Äste, Blumen. Warum hast du dich für dieses Thema entschieden? Ja, es ist ja immer eine Entwicklung. Also man entscheidet sich nicht, ich habe eine Idee, jetzt mache ich das, sondern es entwickelt sich aus der Arbeit vorweg. Also ich habe schon sehr lange mit Blumen gearbeitet und mit üppigen Blumen, auch farbig gemalt. Und aus denen wurden dann irgendwann die vertrockneten Blumen, die Reste, die bleiben. Das hieß auch die Serie Was bleibt. Ich habe angefangen, vertrocknete Samen, Blüten, Zweige zu skizzieren und daraus größere Skizzen zu machen, die dann ganz groß zu machen und auf riesigen Papierbahnen zu zeichnen. Und irgendwann fing es an, dass ich Pflanzen selbst erfunden habe. Das hat sich ein bisschen ergeben sozusagen. Das ist oft so eine Entwicklung. Man begibt sich auf eine Spurensuche und was entsteht, das bleibt die Überraschung. Und du sagst, dass du auch die Natur erfindest. Wie meinst du das? Ja, meine Pflanzen sind ja surreal, die gibt es ja so gar nicht. Sie sind gar nicht gespeist aus meinen ganzen vielen Beobachtungen von Pflanzen. Ich habe einen Mann, der einen großen Garten pflegt und alles immer stehen lässt lange. Dadurch habe ich diese vertrockneten Sachen immer wahrgenommen und fand, dass sie sich so verändern und auch schon so verrückt, surreal aussehen. Also wenn ich Dinge gezeichnet habe, die es gab, haben die Leute sie nicht erkannt, weil sie im vertrockneten Zustand, zum Beispiel ein Feigenblatt, sich anfangen zu drehen, weil sie was Skulpturales bekommen. Und das habe ich eben genutzt, um dann irgendwann zu sagen, okay, dann kann man ja selbst Pflanzen auch erfinden. Und natürlich erkennt man bestimmte Formen von bestimmten Pflanzen.
Je poursuis cette interview avec Julia dans quelques instants, mais auparavant, je vous invite à regarder ce reportage sur un passionné. Alors lui, il n'est pas passionné de peinture ou de dessin, mais plutôt d'accordéon, de musique. Regardez ce reportage de Lucie Owen. Dans son atelier, Ralph Bethke répare et vend des accordéons depuis plus de 20 ans. En 2003, cet électricien de formation a fait de sa passion pour les instruments à souffler son métier. L'élément déclencheur a été la réparation défectueuse de son propre instrument. Ralph Bethke a ensuite appris le métier dans différents ateliers, mais l'accordéon l'accompagne depuis son enfance. Also, ich denke, als Kind hat mich der Klang eher so fasziniert. Ja, und dann später, dass das Akkordeon sehr ausdrucksstark ist. Ja, die Seele des Instrumentes ist der Balg. Und alles, was man so mit dem Balg veranstaltet, überträgt sich auf den Ton. Also es kann sehr aggressiv gespielt werden, es kann sehr weich gespielt werden. Also hat sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten. La production du son se fait de manière similaire à celle de l'harmonica, à travers une hanche en acier. Ces hanches sont mises en vibration par le vent généré par le soufflet de l'accordéon, produisant ainsi des sons. La couleur du son est contrôlée par le clavier ou les boutons. Pour que le son de l'instrument soit juste, cela nécessite beaucoup d'expérience et de sensibilité. Das Stimmen eines Akkordeons ist sehr aufwendig, im Gegensatz zu einer Gitarre. Wo ich wenn ich die Saite anzupfe und dann höre ich den Ton, währenddem dass ich die Saite spanne oder entspanne. Beim Akkordeon stimme ich immer am toten Objekt, sage ich so schön, also man hört den Ton nicht. Ich muss den Ton vorher hören, dann wird an der Stimmzunge mechanisch gearbeitet. Es wird eigentlich immer Material abgetragen, entweder an der Zungenspitze oder am Zungenfuß. Und dann muss ich den Ton wieder testen. Stimmt er nicht, mache ich das Ganze nochmal von vorne. Und das im Ziehen und Drücken. Und bei einem Akkordeon, großen Konzertinstrument, habe ich ca. 800 Zungen zu kontrollieren. Les clients de Ralph Bethke viennent du monde entier, car il reste peu de constructeurs d'instruments à souffler. Selon la réparation, cela peut prendre plusieurs semaines avant qu'un instrument soit de nouveau opérationnel. Les rendez-vous sont réservés jusqu'à plusieurs mois à l'avance. Mais pour leurs instruments bien aimés, ces clients sont prêts à attendre. Mir wäre es wichtig, den Leuten da draußen in der Nicht-Akkordeonwelt mitzuteilen, dass das Akkordeon nicht nur ein Stadel- und Fastnachtsinstrument ist. Das Instrument kann alle Genres bedienen und nur leider wird es in den Medien so nicht gezeigt. Das finde ich schade. Ja? Das Instrument hat dadurch auch einen sehr schlechten Ruf in der Bevölkerung, leider Gottes. Und dann vielleicht auch bei den Jugendlichen, die dann das Instrument dann einfach nicht lernen wollen, weil sie dann sagen, ich möchte keine Volksmusik oder Fastnachtsmusik mit dem Instrument spielen. Ja. Ralph Bethke montre toutes les possibilités des accordéons en concert avec son ensemble Accordéonissimo. Les 5 membres jouent tous les genres, du tango au jazz en passant par la musique française et classique. Et avec son travail d'enseignant d'accordéon à l'école de musique, Ralph Bethke contribue à transmettre la beauté de l'instrument à ses élèves. Nous voici de retour en compagnie de Julia. Julia, wie ist die Stimmung hier in Kuba? Ach, eigentlich ganz schön. Wir sind eine große Familie. Mit manchen hat man halt mehr Kontakt, weil wir sind ja relativ viele. Nicht mit allen hat man Kontakt. Manche arbeiten sehr zurückgezogen oder auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Ich habe halt 2 Tage die Woche frei, weil ich ja noch Lehrerin bin. An den Tagen komme ich dann morgens normalerweise her und gehe dann um 2:30 nach Hause. Bin ich auch erschöpft nach 5 Stunden oder 4,5. Mehr schaffe ich eigentlich nicht mehr am Stück zu zeichnen. Und aber wenn man Kontakt will, man geht zum Beispiel runter zu Martin, also Kollege, der hat Türe offen, bei dem wir gerade eben waren, oder auch andere Kollegen, die Türe auf haben, spricht man schon. Oder in der Küche, wenn man sich Zeit nimmt, kann man eigentlich immer kontakten.
Und dann haben wir natürlich immer diese Rundgänge jedes Jahr und unsere Herbstsalon, die Ausstellung, wo wir uns nochmal treffen oder Strictly Commercial, eine Weihnachtsausstellung und da organisieren wir uns immer. Das ist schon schön. Also unter diesen 17 Künstlern gibt es schon eine Interaktion. Es ist nicht, dass jeder hinter seiner Tür bleibt. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist einfach, wie man es möchte, sagen wir so. Manchmal hat man halt auch nicht so viele Überschneidungen von den Uhrzeiten, aber mit Einzelnen hat man immer Kontakt, doch. Und gibt es also mit Frankreich so Austausche mit Ja, Frankreich? die Sidonie Bilger war ja da. Das war sehr schön. Das war jetzt zum Beispiel mal ein Austausch, mit der ich auch Kontakt bekommen habe, weil das ja oben bei mir um die Ecke. Und das ist eine Französin, die sehr gut hier angekommen ist und jetzt auch Connections hat nach Saarbrücken und Ausstellungen organisieren konnte. Das war schön. Und sie hat hier ein Atelier? Genau, sie hatte hier ein Atelier, also als Stipendium. Eben für, ich weiß nicht, 3 Monate oder was, hat die auch geschlafen und alles. Und ja, und hat jetzt seither Connections und war es nochmal da in Saarbrücken. Ja. Des projets transfrontaliers, et bien surtout dans cette région, c'est bien, c'est même très bien. Mais comment les concrétiser? Comment trouver des financements? L'Eurodistrict Sarre-Moselle organise des rencontres sur le sujet. Émilie Capodici a assisté à l'une d'entre elles. Permettre à l'Eurodistrict d'être plus autonome dans le financement des projets transfrontaliers, voilà l'objectif de la zone fonctionnelle Sarre-Moselle. Une nouveauté du programme de coopération Interreg qui, depuis mai 2023, permet aux territoires transfrontaliers de disposer d'une enveloppe de fonds de l'Union européenne pour cofinancer des projets transfrontaliers dans le cadre de leur stratégie territoriale. Pour expliquer au public le fonctionnement du dispositif ainsi que les conditions à remplir pour pouvoir proposer un projet, Nico De Palma et Sandrine Bertrand de l'Eurodistrict Sarre-Moselle ont réuni à Forbach les potentiels porteurs de projets sur la base du volontariat pour une réunion d'information. Le but de la réunion de ce soir était d'informer des acteurs potentiels qui s'investissent dans des projets sur les modalités justement de la zone fonctionnelle, mais également des petits projets qui, eux, pour le coup, évoluent au niveau de la grande région, donc avec le Luxembourg, la Belgique, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Claude Spitznagel est venu de Montigny-lès-Metz car il aimerait se renseigner sur les possibilités de cofinancement pour donner une nouvelle dimension transfrontalière à son projet de guide numérique trilingue permettant de découvrir la Lorraine et peut-être bientôt la Sarre. On est à la création d'un site qui s'appelle le Chouette Balade et qui propose donc des promenades en 3 langues, français, allemand, anglais, sur pour le moment les 4 départements de Lorraine et les 2 d'Alsace, le Luxembourg et une promenade en Allemagne. Et on voudrait faire des promenades donc interfrontaliers et donc on est là pour essayer de prendre un maximum de renseignements afin de pouvoir constituer un dossier et de pouvoir réaliser notre vœu. Mais ça nécessite des moyens. Et avant tout, d'essayer quelque chose avant de le proposer. Il était le seul porteur de projet présent à la réunion. Pour l'Eurodistrict, il ne s'agit pas d'une réticence des porteurs de projets français à investir sur le transfrontalier, mais plutôt d'un manque d'informations générales. Je pense que c'est un dispositif qui est encore un petit peu méconnu et qui a aussi une connotation très administrative, parce que c'est quand même assez complexe, les fonds européens. Les projets Interreg nécessitent un temps de préparation assez conséquent, il faut le dire, mais quand même on a un intérêt assez fulgurant sur ce mode de financement, notamment dans le domaine du tourisme, mais également de la santé. On a un vrai intérêt pour des projets transfrontaliers, puisqu'on est une région par essence, un bassin de vie qui évolue uniquement avec des problématiques transfrontalières. Qu'ils touchent au domaine du tourisme, du bilinguisme ou de la santé, tous les projets déposés via la zone fonctionnelle seront examinés et pourront, s'ils relèvent d'un intérêt pour l'Eurodistrict, être menés à bien. Si vous souhaitez vous aussi déposer un projet potentiel, rendez-vous sur le site internet www.sarremoselle.org. Nous revoici en compagnie de l'artiste Julia Bauer. Julia, wir sind hier in einem Ausstellungsraum und Jonas Meyer stellt hier aus. Ja. Delfin im Eimer heißt die Ausstellung. Cooler Titel. Wie findest du die Ausstellung? Ja, also erfrischend, schön, witzig. Also ich bin richtig überrascht und mir gefällt auch dieses freie, freche und dieses Lustvolle an der Kunst. Das vermisse ich ja manchmal ein bisschen und ja, eine neue Position in der Kunst. Klasse. Du machst regelmäßig Ausstellungen. Gibt es eine, die du
besonders gut in Erinnerung hast. Ja, die Saarart war für mich ein großer Höhepunkt letztes Jahr. Da durfte ich im Schloss 5 Wochen lang die Wände vollzeichnen und konnte große Papierbahnen aufhängen und habe den ganzen 70 Quadratmeter Raum eingenommen. Das war eine tolle Erfahrung, einen Erker reinzeichnen, das war super. Und jetzt will ich halt gern auch weiterhin auf Wände zeichnen. Das heißt, ich bewerbe mich jetzt momentan und mache auch hier im Kuba dann Ende des Jahres wahrscheinlich oder Anfang nächstes Jahr zusammen mit Mechthild Schneider, einer Fotografin, die den Monika von Boch-Preis auch bekommen hat, mal eine Ausstellung. Du arbeitest dran? Genau, wir machen jetzt gerade die Bewerbungsunterlagen dafür. Wir müssen uns hier auch bewerben. Ja. Das ist ja oben im Galerieraum, genau. Und ansonsten ist hier immer der Herbstsalon jedes Jahr Ende September oder Mitte September. Da werde ich wahrscheinlich auch dabei sein. Und der Tag der Bildenden Kunst, wo man die Ateliers kann. Und da ist mein Raum auch natürlich ein Ausstellungsraum. Ja, ist ja Tag klar. der offenen Tür. Genau, da präsentiere ich auch, was ich gemacht habe übers Jahr. Sehr schön. Voici le moment de retrouver notre ami Tom Koschutza pour son labo interculturel. Ce mois-ci, il se penche sur une habitude bien française. Regardez. Parmi mes découvertes des particularités françaises, il y a une habitude dont les Français raffolent, l'apéritif, l'apéro quoi. On n'a pas vraiment ça en Allemagne. Ma première expérience avec l'apéro, ça a été au restaurant quand j'ai visité 2 copines françaises que je n'avais pas vues depuis longtemps. On s'amusait, tout allait bien, jusqu'au moment que le serveur est arrivé. Déjà, comme je ne connaissais pas la tradition du petit apéro avant le repas, je voulais tout de suite commander à manger. Bonjour, moi je prendrais le cordon bleu avec les frites. Bon, ça arrive, pas de souci. Par contre, il me semble que je n'avais pas encore tout à fait compris l'idée derrière cet apéro. Moi, je prendrais un coca, s'il vous plaît. Et moi, je prendrais un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Et moi donc un cappuccino. Un quoi? Un cappuccino de l'apéro. Bah oui, ouais, ça se fait pas ça? Bah oui, un cappuccino ça se boit aussi, non? De toute façon, je le trouve bizarre de boire une boisson entière avant de commencer à manger, que ce soit un café ou un vin. Bah santé hein. Santé. Donc, Tom, pour toi, un vin rouge, cette fois-ci, un vin rouge pour l'apéro. Oui. Une autre fois, j'ai été invité par les mêmes copines pour prendre l'apéritif. Bon, maintenant que je n'étais plus un novice en matière d'apéro, on m'a offert un verre de vin rouge et j'ai accepté avec plaisir. Il y avait 2 ou 3 petites choses à grignoter, mais je me suis abstenu de trop manger parce que je pensais qu'après l'apéro, un repas m'attendait, comme au restaurant. Mais pas du tout, à 21h, tout le monde est rentré chez soi, juste comme ça. Moi, il faut que j'y aille, mais merci pour cette soirée. Mais on mange pas là encore? Non, mais Tom, c'est juste un apéro. Comment ça seulement un apéro? Mais la dernière fois on en commande. Oh là là, finalement, je pense que cette histoire de l'apéro, je ne l'ai encore pas comprise. Oui, à la prochaine. Julia, vielen Dank für dieses Interview, dass wir auch deine Welt entdecken konnten. Ja, sehr gerne. Alles Gute. Danke. Tschüss. Nous aussi, on se dit au revoir. Merci d'avoir suivi cette émission. Au plaisir de vous revoir le mois prochain. Tschüss, bis bald.